द्रुत द्राबाद मना मकबूल नासिर तुरत प्रेस क्लब पत्रा मा यकरंदी पदा या जाए 6 सितंबर 2024 बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरूक को राजी सरूक सरदार अख्तर जान मेंगल इस्तीफादा। तो आइए सवा बिशे के सरदार अख्तर जान मेंगल पद्म पदा जोहद का के आयरा पार्लिमान फ्लोर सरा गुश्तांक दिए गए मोह बिरसी भले सरदार रही मोह दिया नबी माँ गेंदे सरदार हमें इस्तीफा नू अतका गो मंजूर कुता 14 माह रंद मैं मरुची बुनगप्पे सरदार अख्तर मेंगल इस्तीफा हो बीबी मरियम बलूचिस्तान तरोताब सरदार अख्तर जान मेंगल इस्तीफा है लर्जिश जुम्बिश बलूचिस्तान सियासत तो पार्लिमानी गैर पार्लिमानी सियासत सरा किस्म असरात दौर दिया माँ में नीमगा वती सवाल न नीमगा जुंजान कने और माँ बोंगेज कने ए बहसुतराना गो इल्ताफ बलूचा कि सरदार अख्तर जान मेंगल वाहदी पार्लिमाना मौजूदत तो आ जमानगा आये किरदार छोनत चिकिस में नुमाइंदगी अस्ता आ जमाना क्या ये गुश्तांक दातगा तो आ जमाना के सरदार अख्तर जाने मौजूदगी का समझ चाह रहे हैं बिचा बाज जवाने और ग्राने जुस्ते मनी वास्ता के सरदार साहब बलूचिस्तान तूका सक्के मजने नाम ही बलूच सियासत बलूच नेशनलिज्म के सियासत नाम के गिर भी सरदार बलाएं कद्दावरे नाम है ये और मेवड़ी ने आइए किरदारा जो चंद लफ्जांगों यक साहत्या गिशियों तो नगा सरदार साहब चूँकि पार्लिमानी जमायत के सरूक हैं पार्लिमानी पार्टी सरूक है नवाब पार्लियामेंट सर यकीनदारी बल्दियाती इलेक्शन बगैर ताकि कौमी असम्बली सूबाई और सेनेटरी इलेक्शन आइए पार्टी मुदाम बाहर जुड़ता और आइया मुदाम आइए किरद माँ में जिस के चूँकि नेशनलिस्ट पार्टी सरूक बुता और अच्छा वती आबा अजदाद अंची हमें सियासत कनानो पैदा के आयर माँ मुदाम हमें उड़ा दिस्ता महसूस कुता कि आइया बलूचिस्तान और बलूच सियासत के हवाला आइए मुदाम तो महसूस कुता के दिलागूंगा जा मुदाम क्या के स्टेजा कहते या के फ्लोरिया सरारा मोकरसी गुड़ा बलूचिस्तान अर्ची के मसाइल जीड़ा के अस्ता बलूचिस्तान पॉलिटिकल सिनारियो के अस्ते आइया गो सक्के आइया कमिटमेंट नजदीकी अस्ते सरदार के ये सियासी शख्सियत के अस्ते सरदार गो रियासत गो पार्लियामेंट और बलूच अवाम दरमियाना एक पहली किरदार सरदारा ये दरमियाना अदा कुता आइए जोहद मुदाम अमीबुत्ता के अमा वाकदाराना एगप्पा बावर बिकनाइनी के बलूचिस्तान तो का सियासी स्पेसा ओपन बिकने बलूचारा पुरमने सियासत कनगा बंदिश मकन मकने आइए रिजल्ट बलूचिस्तान तो का शत्रु रंगिया दीमा कहाँ वो तनी वदी के सरदार साहब ई वादा के माशमा गप्पाने सरदार साहब के इस्तीफा तक बगैर ताकि वस्ती रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं सरदार साहब का बेचारा सरदार साहब मुदाम कोशिश हमें बुत्ता के बलूचिस्ताना अमा वरना अमा कुवत के जब पार्लियामेंट से इस्तगा या के पार्लियामेंट सराहनी भरोसा खत्म बुत्ता और दिगे नहीं मगर शुतेगा सरदार कोशिश बुत्ता के माँ इशाना अमाहनी टोना अमाहनी जुबाना अमा बयानिया दीमा बिहारनो पार्लियामेंट सियासत बेकिन दांग के ई यक्की दोमिया गो अमगरंच बेबन तो नजदीक बेबन भले मर्ची मागंदिया के सरदार साहब एक बाजे जोहदिया चिपद बाजे कुकर जाकिया चिपद मारा महसूस अमीब हो गए कि चरी फोरमा मायूसी हजार कनेगा इनने 250 शश खुजदार सरदार अख्तर जान मेंगले ये अलकई नेशनल असम्बली है कि सरदार अमेदा मखलूका गिचेन कुता हो कौमी असम्बली देमदा था सरदार के पोजीशन अचार सरदार हिमायत कनगा सरदार जमीयत उलमा इस्लाम सरदार हिमायत कनगा हैं और ये नेशनल असम्बली हल्का है 6 लाख वोटर रजिस्टर्ड है सरदार ही हल्का तो कितना 65,000 वोट
اور دومی نمبر کے چارے عبدالرحمن آئیہ 29,000 ووٹ گفتا پدا سہمی نمبر کے چارے اسرار ظاہری کے 18,000 ووٹ گفتا پدا شفیق الرحمن میگلے کے یہ 12,000 ووٹ گفتا پدا پنچمی نمبر طاہر الدین کے یہ 4,000 ووٹ گفتا وہ آئیے تعلقات تو بچارے تو حیران بے تحریک لبیک پاکستان سردار قوم پرستے عوام زورتا اور عوام ریشوا کے چارے ووٹے آئی قصاص آنے کے مردم امیداری پارلیمنٹ سیاست تو قبل سردار کیا قصاصا ووٹ گفتا تو حیران کونے ایک رزلٹ دیما کہتے ہیں نما کہیں کہ سردار استفادہ ابدا ماہران سردار استفا منظور کنک بھی اے وحدہ چارے آسما جہانگیر کانفرنس بوتا لاہور مخلوق کے بارہ وشاں کے سکے زندگ دلیں مخلوق کی آہاں سردار کا پنچرا چھاپ جتا بلے وحدے کے پارٹی نلی کے پارٹی نمائندے مخلوق کی کہتے ہیں تقریر کا تو مخلوق در کہتے ہیں واک آؤٹ کا تو سر آفس صلاح الدین جو اس کہنے کہ ای استفاہ منگ وحدہ چونچاری اور اشیے بلوچستان سیاست سرا اشیے چھ قسمیں یک اثرات پیدا بھی آفس صلاح الدین منتوار مقبول صاحب شمع کے سوال ہیں کہ سردار صاحب ابدا ما پیسر استعفا داتا اور ریٹنگ با استعفا منظور کنا بوتا اسی اسباب لچی بوت کت کنا یقیناً چی استعفا ایک ٹائم منظور بو گئے مستری سوال ہر ایک زینہ کے کجام ٹائم کجام بنیادہ استعفا منظور کتا چی ابدا ما پیسر کے استعفا داتا آئی قانونی پراسے شنگو کہ یک مننے کی استعفا دا آئی جندے خطے سرا استعفا بھی جندے ریٹنگ سرا استعفا بھی منظور کنک دی تو سردار صاحب میڈیا دی میں استعفا رن آئی ای قانونی فراست پورا کو تو امتا استعفا منظور نہ ہوتا تو ای ٹیمہ چاہ رہا ہے کہ لاتی روچہ پیسر کے آسمہ جہانگیر پاکستانی انسانی کوکے یک بلاہی نام ہی ہوتا بلکہ وش نام ترے نام ہے اور موقع سردار اختر جہاں مینگل وڑا نیشنل پارٹی سربراہ ڈاکٹر مالی صاحب ان کانفرنس گومبت گون دوینا تقریر کتا وطی عدد تک آنا وطی راج شاید کی نمائندی کتا من بطور صحافی یہ چیزیں چاہ رہا گیا کہ یہ ٹیم سردار استعفا چیا منظور کرنا ہوتا کیا سارا یہ حرکت ایشا شاید کہ سردار سکی سختی تقریر کتا ہمارا رد عملہ حکومت وقت یا انہونی کے برس اقتدار پارٹی مسلم لیگ نواز یہ ضرور محسوس تک کہ ما سردار استعفا منظور کرنے منی وطی ذاتی نقطہ نظر یہ ترجیح ایشی نا حکومت یہ بنیادہ سردار استعفا منظور نہ کتا آئی پس پردہ عوامل ای نبا منی جن ای نتیجے سریں کہ حکومتا چی موقع فائدہ چسکتا کہ بلوچستان و بلوچ خاص کر بلوچ ایریان تو کا یک بلائیں شورشی ہا بلوچ سکباز دور شتا ای موقع ٹیمبا آپ پدا برو الیکشنی پریکٹیسے پکا ای منی خیالات چی بلوچ سیاست و کمپریس سیاست کشتر حکومت وقت ضرورت ہے آپ برو یک استعفائی منظور بھی ای اور عامی حلقہ تو کہ اودا سردار اختر جہاں مینگلم موجود ہیں گو اودا میر اسرار اللہ ظاہری موجود ہیں گو اودا یک نام ہے کیا بلوچ سماج تو کسکی وش نامی نہیں میر شکفرام مینگلم موجود ہیں یک مخلوقات ذہنی سوال کے شاید کہ سرکار ای اور الیکشن کرنے لوٹی سیوی نمبر اب کبھی مردہ شاید کے دیما بیاری منی وطی خدشات بطور صافینہ مقصد حکومت یہ ٹیمبا شرعی یا موقع رستہ کی پدا الیکشنی طرفہ برو بلوچ مخلوقات انٹرنیشنلی دنیا پیش داری کی مخلوقات نظام سرک اعتماد شواسطہ مخلوقات ہوتا پدا در بھی ہے ادا نو سوال خدا بھی کہ بین پی یا سردار اختر جہاں مینگل وقت ایک آزمائش تو کا کپی آیا اچون کا آو کہ مرچی کے زیادہ استعفا منظور ہوتا دوسرے روز کا الیکشن کمیشن نوکے الیکشن اعلان کا ڈیٹا داؤں آیا ہما ڈیٹا کے دنگو حکومت بلوچستان ہما ڈیٹا سے الیکشن کا اگر حکومت بلوچستان ضلع میں بھی امن و امان جواز کرنا چونکہ کلاتے کلکے صوبے اسمبلی ہے سابق وزیر داخلہ ہے اور خان افقرات ہلکے آبائی اودا سالیہ برز نمائندگی نہیں پنچ پولنگ کا انسر الیکشن ہوگا نہیں تو یہ ماحول تو کا خزدار وڑیں بلا علاقے کے کوئٹہ کیچا رن مصر آبادی اور مصر کمیشن میں للکے وہ چون سرکار حکومت وقت الیکشن کرنا کت کام بلے یہ آئی واسطہ وشی یعنی آنا ای موقع چی ای رسی کے حکومت گشتر ای بین پی منی نزدیکا سردار اختر جان واسطہ آزمائشی آیا الیکشن پدا رو ایک پارٹی اس سے ضروری یا سردار اختر جان مینگل کے ایک طرفی نظام سرا عدم اعتماد کا
आया या होती गोष्ट इत्यादि जमीयतुल इस्लाम सपोर्ट का अगर आ बाइकाट बरो और आज पार्टी सपोर्ट मकचे ई कम के चेरी चीजें ने कि उधर मसरे स्टेक होल्डर बीनपी और पद अख्तरजा मिंगले वती जाती हैसियत कद्दिहा अगर इलेक्शन ऐसा मजूरी आया उम्मीदवार सपोर्ट मक्का मुमकिन है जमीयतुल इस्लाम में उम्मीदवार आवट उठो इलेक्शन मकट्टी भले महसूस ही भी बीनपी के पॉलिसी दिन तरह ये हल्के बारे ची भी ये नबी आदिम तेरी चीजें अगर बीनपी इलेक्शन ऐसा मजूरी हम आई वास्ता बलाय मसले आई मस्तरे सियासी मुखालिफत गेश्तर दिगी मुखालिफी के गोशे आयला के अपना मान हवाले से ऐसा सकबा सवाल है कि और इन्हें इलेक्शन ऐसे मजूरी बाद कौमी असेंबली मेंबर भी इसी हम मुश्किल जंजाल होती जा गास्ता हमें खातर सरकार इस्तीफा मनी वक्त हुकूमत वक्त इस्तीफा मंजूर कोता के इलेक्शन प्रैक्टिस रो और मखलूकात इंटरनेशनली ये चीज़ दिमा कारिगू अंचु की वस्ते इलेक्शन है तो 5,000 वोट सरदा अख्तर जामी के रस्ता आओ के कट्टो के उम्मीदवार के 8,000 वोट बिरसी तो आई तासुरदन के मखलूकात निजाम से रंगते एतमादिया हाफिज सलाउद्दीन ने एक तजिया ही क्या तो का पेशन गोई हो एक गुमान मर्दमरा महसूस भी कि एक नो के माहौल हाफिज साहब पूछेंगे कि एक नो के माहौल पैदा करने भी बलूचिस्तान तो का अनवी के माँ इंसर्जेंसिया गिनते कि तो पीक आए तो ये साहबा पीर मर्दा बगैर दांग के वरना हदरुस्त हवार कब तक आई कारवाना तो हाफिज सलाउद्दीन ने कुछ गमेशे के बेगिनते सरकार एक तजुर्बा निमागन बरोते सरदार अख्तर मेंगले इस्तीफा एक निम्मो निजोड़ बेका सरदार इस्तीफा दाता सरदार इस्तीफा है सवाबा पार्लिमानी सियासत सरा के सिद को भरोसा दारो के एक मखलूक के बलूचिस्तान तो का चिक से छोने चिपे में भले सिद को भरोसा हस्ती आया सरदार इस्तीफा दाता सरदार के चेन बुता मखलूका हारता भले सरदारा वदार कुता इस्तीफा दाता इस्तीफा मंजूर कनक बुता चिक इसमें असरात पैदा का सरदार ये इस्तीफा पार्लिमानी सियासत सरा सिददारों की मखलूक के सरा अच्छा जहाँ तक ये जुस्ती के पार्लिमानी सियासत सरची असर दौर दा इस्तीफा मंजूर करना अगर चुके हाफिज साहब वाला इशारा दातेगा मनी हैला पार्लिमानी सियासत सरची गेश्तर नेशनलिस्ट सियासत सरा प्रेशरी डेवलप बीते ये सिचुएशन आई वड़ा कि अगर ये हालतानी तो का नेशनलिस्ट फोर्सेस मसला सरदार अख्तर जा मेंगला या BNP चा पार्लिमाना इस्तीफा दाता कौमी असम्बलिया और पदा ई जावरन के सीओ 1 जनवरी के वदीबू ई जावरन तू का पदा अगर सरदार बिये तो 70,000 वोट वास्ते कार बिका पदा पॉलिटिक्स से तो का घर गेमा गेमी इवड़ी चीजें बिये थे वाकईतन बलूच अमा पार्लिमानी सरा बेसदारों के मखलू के दिला सरदार किरदे सरा सवाल चिस्त भी या के नेशनलिस्ट कुवतानी वास्ता मिसाल हबरा ये अलके तो का नेशनल पार्टी हो मौजूद है आई रोल ची बिते और BNP रोल ची बिते अगर ये मर्दुम ये वर्ड गुशां के एक ट्रायल बेस इलेक्शन ही बीते सिचुएशन आना इंटरनेशनल कम्युनिटी और पेशदार है कि बलूचिस्तान तो का ये बड़ी सिचुएशन हो अस्ते के मर्दुम पब्लिक का पार्लियामेंट को जोड़े तगा भले मुश्किल इशिंग के मैं ये पार्लिमानी पार्टियां नहीं जिंदे रोल चों भी नेशनल पार्टी अलग एक सफिया भी सरदार जिंद अलग एक सफिया भी या दरमियाना देगी अच्छे गैर मारूफी नाम ही कारण तो आयरा 8,000 वोट दे चूंकि हल्के से लक वोट अगर मार्जिना बोर्स कना के भाई अदा वो सिचुएशन हुआ ये वड़ा है नु पार्लिमानी सियासत चूंकि माँ तीसरा तजिया कुतेगा मारा महसूस हमें कुतेगा के पॉलिटिकल पार्टीजन वास्ते स्पेस से पचकनक भी नु वाकईतन मागा ये तनाजुरा बिचारा गुड़ा ई निशिस्त हो एक सिंबॉलिक चीजें बीते अगर इस जुट्टा इलेक्शन ऐलान बू और एदा कट्टो के भी गुड़ा मा जाने के आवकी वहदा पॉलिसी छे अंदाजा तक चेंज बुगा हाँ अगर इधर नेशनलिस्ट BNP पदा मर्दों में या सपोर्टरियत या नेशनल पार्टी मर्दों में सपोर्टरियत
गोड़ा गप हमारे के पॉलिटिकल स्पेस सारा कम आई असरा दस्तारा शुल्क करने के गुंजाइश हस्ते अदरवाइज अगर दिगरी याद गुड़ा मैं ये सजी कि माँ फील कुतेगा ये सजी चीज पपुर्त रहा बाद हमेशा कि माँ अमा सवाल के पेसरा बहस को तगा अमा सवाल इन्हें मुझते न बोले माँ चुका में दज न उछती कने या फिर साहब बार मकम चु परेशान करने की कोशिश कनी या कंचे सवाल के बेगंदे पेसरा हाफिज साहब ज़हना नबूता अंजो कि हाफिज साहब तो पेसरा गप्पाते कि एक माहौल पैदा करने भी किसी इनकार यानी नो जोश देशे के सरदार अख्तर जाने 250 शशे के इन्हें अलकास्ते आई सर वकर इशा सर कपन तो शुमा उशे इदा कुरान हो आई असरात गंदा का कहानियां अब मकबूल साहब बेचारे के चीज़ी वक्त भी मैं केचे सीनियर साहब संगत मुसलसल हमें चीज़ से तज्जिया करने गए तो आटुंबा मखलूकात बाज़ सवाल को तरह के माहौल जिन ने शुमा कबल अज़ वक्त या लाती सवाल चीज़ करने गए ची हब्बे अलीसन जारी साहब अलका बिगर जी वजह सरदार अख्तर जंगल इस्तीफा मंजूर बिगर नुच चीज़ सूरताल वाज़े बुआने देमा आया ने साफ्तिर बुआने तो हम चुके केचे गब्जा या मक्करा ने मैं शुरू सहाफती मालूमात हम हमेशा ये शायद के केचे दो हल्का दश्त मंद बिस्तुआब और बिस्तुआश तुम पुनासरा बासरा री इलेक्शन कब होगा इनको अंचु में संगते होती इलाका तो अवस्था आए तो का एक चीज़ी मर्दो समझा के दश्तो मंदे सीट सरा सुप्रीम कोर्ट केसी चला गए भले या कल के केसी जन सुप्रीम कोर्ट च मुस्तरद होता वो बच्चों री इलेक्शन भी सवाल सब बाज मखलूकात हमारा तो सियासी मर्दों हमारा कोता वाकतन में एक बड़ा सवाल है तो इसी तरह मत एक मालूमात है ना तो अजीब तरह हैरानगी भी के जी क्वेटा के वकील है कि आए ताल्लुक से जमीयतुल इस्लाम आए आए हल्के नहीं आ गुमन हमें गप्पा जनगाया कि मल्लाती कानूनी आईनी सवाल चाहे को गुशी के इसी सरा आईनी अदालत सरा माँ पता की से दायर करने गए शायद के मिनी ख्याला ये हल्के के आटे में एमपी बल्कि ऐसे ना भी या गस्तगी चक्करा के दावा कनो के खुला उम्मीदवार होता कि माँ हल्के कट्टे था शायद के ऐसे ना नहीं भले नू तो बलूचिस्तान से तशश हल्के सरा री इलेक्शन फिजा झूठ बोगा है माहौल झूठ बोगा है तो क्वेटा या कल के है कि उदा अन्नी पीपल्स पार्टी है उम्मीदवार कट्टो के एमपी है और उदा नेशनल पार्टी दावा होता कि इसी मांग करते था आज सिटीजन गप बोगाएंगो कि उदा भी हम री इलेक्शन है माहौल झूठ बोगाएंगो तो माहौल हमें तरफ पर होगा बलूचिस्तान से तशश हल्का है शायद कि री इलेक्शन है माहौल भी उदा इलेक्शन भी माँ बोंगेज कुतगा सरदार अख्तर जान में इंगले इस्तीफा हो आई असरात नसरा हो चुशिम बाज़ी इंकशाफात खुद इमाद कर के इशे असरात बलूचिस्तान सियासत सरा कपां व कपां आई असरात केचे सरा कपां केचे पार्लिमानी सियासत सरा और दिए चीज़ें मगिंदे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब पे बलूचिस्तान आ गई बीबी मरियम तरोताबा चारे बीबी मरियम इदा के मेहमानदारी नारते कमानदारी एफसीए बीबी हमूदा रोते पुरसपातिया का और ये दौराना आइया के गुश्तांक दिए गए मौका रसी अब गुश्तांक तो का बलूचिस्तान वास्ता 10 अरब कलदार ऐलान का भले 10 अरब कलदार ना अस्पताल वास्ता दियगबा ना वाना गुजारने के वास्ता दियगबा ना जहाँ सलामती वास्ता दियगबा ना के बलूचिस्तान डेवलपमेंट वास्ता दियगबा आज दियगबा बलूचिस्तान सिक्योरिटी वास्ता के जाले गुशक हमेशा के बाद हमेशा के 10 अरब के दा कहाँ सरबा इशारे जरिए जदीद टेक्नोलॉजी के हस्ते सलाह व असबाब आजू रख देबा बलूचिस्तान बलोच ए तरताबा इजारा ए एलाना पवता च किस्म पैगाम समझा इशाओ के रोज फैसला कना माँ ए वाजह के एदावत तासुरात ने इजहार कुता पेशन गोई तज्जिया अर्ची के कुता इशे असरात आओ के रोचा गेंदे दा आओ के प्रोग्राम माशमारा खुदावंद बयार करने सलामत